read uh, Medical Practitioner 1, Unit 5. Practitioner. In Britain, doctor, also known as a medical practitioner, must be qualified, have a university degree in medicine. They must also be registered, including in the General Medical QC list or register, in order to the practice sit unit 30. A doctor who's trained patient as opposed to one who only does research is called a clinician. And a doctor who provides primary care for patient is known as a general practitioner. GP or family doctor. GPs usually work in a group practice, larger group practice work in a buildings, calling and health centers. Note: in Britain's English, they vary in spell practice, and the noun is the spell practice with the C and C. Specialty, especially doctor, for example, pediatrician, generally work in a hospital, and the doctors who practice these brushes are called surgeons and physicians. Rapidly, in Britain, male subjects are addressed as Mr., Miss, and family as Miss. So, Dr. Smith, a physician, and Mr. Mix is surgeon. A cardiology, a pediatrician, and anesthetic specialized in a specialty in cardiology, disease of the heart and circulation of cardiology. A heterosia, a disease of elderly patient or dietrich. Anesthetic, anesthetists specialize in especially in anesthetic. Choose of specialty. G. Meth has just graduated from medical school and talking about her future. I haven't decided what no specialty is yet. I need a more special before I disease. But I quite attracted to the idea of pediatrics because I like working with children. As certain prefer to work with children. That says elderly patient. So I don't fancy nutrition. I was never very interested in the detailed anatomy. So the surgical special like neurosurgery don't really appeal. You have to good with your hand, which I don't think is a problem for me. Even assist in operation several times, but surgeons have subjects have to be able to do the same things again and again without getting bored. Like try of cut artery and so on. I don't think that would be a problem for me, but they need to make decision fast, and I know too good at that. At that, I like to have time to think with means surgeons. Probably not right for me. No, the collection good with followed by nouns. He's good with children. The collection good as a followed by the EIMG from gerunds of a verse or by a noun. She good at explaining process, but she good at explanation. In Spanish, that's it. Medical practitioner o doctor familiar. Esta sesión se definen a los médicos o practicantes, también conocidos como médicos en Gran Bretaña. Esta explica que deben estar calificados, deben tener un título universitario en medicina y deben estar registrados en el Consejo Médico General. Distingue entre cuál es la diferencia entre un clínico. Un médico este es un médico que trata pacientes y un médico de cabecera o GP o médico de familia
Este proporciona atención primaria. Los GP suelen trabajar en una consulta grupal y las consultas grupales más grandes trabajan en un edificio llamado centros de salud. Se incluye una nota al pie que aclara la diferencia ortográfica entre practice with S, verbo, y practice with C, sustantivo en inglés británico. La parte B, que es especialidad, en esta sesión describe a los médicos especialistas. Generalmente estos trabajan en hospitales, aunque algunos trabajan fuera del NHC, que es el Servicio Nacional de Salud. Puede tener consultas privadas. Estas mencionan las dos ramas principales de la medicina, que es cirugía y medicina interna. Estas explican que los médicos practicantes se denominan cirujanos y los médicos que las practican, estos se denominan cirujanos y médicos, respectivamente. La sesión aclara que en Gran Bretaña los cirujanos hombres se dirigen como señor y las mujeres como señora. Esto incluye una tabla que define las especialidades de cardiología, que estas se especializan en enfermedades del corazón, y la circulación o cardiología. Cardiólogo. Obstetricia es la siguiente, es obstetricia, que esta es una especialidad. Este es un especialista en enfermedades de pacientes de edad avanzada o geriatría. Un anestesiólogo es un especialista en anestesia. La parte donde habla de elección de especialidades, en este narra la historia de una joven, Jean Matthew. Ella aún no ha decidido qué especialidad elegir. Ella necesita más experiencia antes de decidir. Está interesada en pediatría porque le gusta trabajar con niños, pero no le atrae la geriatría. Esta no está muy interesada en la anatomía detallada, por lo que la especialidad quirúrgica como la neurocirugía no le atrae demasiado. Cree que tiene habilidades manual, respectivamente, sin aburrirse. Cree que tiene habilidades manuales suficientes para asistir en operaciones, pero no está segura de poder hacer lo mismo repetitivamente, sin aburrirse, como atar arterias. Prefiere tener tiempo libre para pensar, por lo que la cirugía probablemente no sea la mejor opción para ella. Abajo de esta hay una nota. En esta habla sobre la terminología. Las especialidades médicas suelen terminar en ología y las especialistas en ólogo. Si el nombre de la especialidad termina en inca, el nombre del especialista termina en inco. Y hay algunas excepciones como anestesia y anestesista. The next part is medical practitioner 2, hospital staff. The people who work in any kind of workplace, including hospital, are called the staff. The medical staff in Britain, hospital belong to one of four main groups. A pre-registered house officer (PRO) or house office is an early graduate doctor in the first year of postgrad training. After a year, he or she becomes a registered medical practitioner in the current system of training. The foundation program, the name for this junior doctor is Foundation Years 1, FY1. A senior house officer SHO is the second years of postgrad training. This title is the announced Foundation Years 2 Doctors, or FYL2, but the old term senior house office and SHO are still used. An specialist register SPR is a doctor who has completed the foundation program, and training is one of the medical specialized. These are also nouns training register doctor who has completed this training but don't know wish to specialize yet. A consultant is a fully qualified specialist. This
are may also be some associated specialist, senior doctor who do not wish to become consult. And in addition, there is a select one medical or clinical director who is responsible for all of the medical staff, medical term, team, consults, physician, and surgeon are responsible for a specific number of patients in the hospital. Each consult has a team of junior doctors to help care for those patients. In many hospitals, there are multidisciplinary teams which consist not only of doctors but also of physiotherapists. In other Alliance Health Professional, see Unit 8. When patients enter or are admitted, hospitals they are usually seen first by one of the junior doctors of the guard where they will receive training and care. The juniors sometimes the doctor clear then take their medical history and examine them. Sometimes later they register also see the patient and make other investigation of tests. For example, age rates or ECG or electrocardiogram. Make a provisional diagnosis and being streamer. The consults usually see the new admission people who have recently been admitted the guard. For the first time, one of the regulars were around when the manager of the patient discussed with the regist. Consult also decide when a patient is ready to be discharged. Sit home or the guard round the consult is accompanied by the teams and nurse and they visit all the patients in the consult care. Shift. Junior doctor now normally wearing a shift, which means they normally work for 8 hours every day. For example, 7 a.m. to 3 p.m. Are then free until 7 a.m. the next day. After a weekday change to a different shift, for example, 3 p.m. to 11 p.m. or 11 p.m. to 7 a.m. The alternative system is to work from 9 a.m. and 5 p.m. every day and to take turn to be on call, available to return to the hospital if necessary from 5 p.m. to 9 a.m. the next day. These of call are set out is rotal or list of names time. Doctor of call carry a radio page of bleeper of device which make a noise with sound is try to contact them. In Spanish, medical practitioner o personal del hospital, el personal que trabaja en cualquier tipo de trabajo, incluido los hospitales, estos se denominan personal staff. El personal médico de un hospital británico pertenece a uno de los cuatro grupos principales. Un médico interno, este prescribe, son llamados PRHO o médico interno, es un médico reciente graduado en el primer año de formación posgraduada o graduado después de un año. Esto se convierte en un médico con licencia. Un médico interno superior está en el segundo año de formación posgraduada o registro especializados. Especialista SPR es un médico que ha completado el programa de formación y se está formando en una de las especialidades médicas. Un consultor es un especialista plenamente calificado. También puede haber algunos especialistas asociados médicos senior que no desean convertirse en consultores. Un medical teams son médicos y cirujanos consultores. Estos son responsables de un número específico de pacientes en el hospital y cada consultor tiene un equipo de médico junior para ayudar a atender a estos pacientes. En muchos hospitales hay equipos multidisciplinares que no solo constan de médicos sino también de fisioterapeutas y otros profesionales de la salud aliados.
Cuando los pacientes ingresan o son admitidos en el hospital, generalmente son vistos primero por uno de los médicos junior en la sala donde recibirán tratamiento y atención. Más tarde, el registrador también ve a los pacientes y puede tener investigaciones o pruebas, como radiografía o un electrocardiograma. Hacer un diagnóstico provisional e iniciar el tratamiento. El consultor suele ver a los nuevos ingresos, persona que ha sido admitida recientemente en la sala por primera vez durante una de las rondas regulares de la sala. Cuando se discute el manejo de los pacientes con el registrador, los consultores también deciden cuando un paciente está listo para ser dado de alta e enviado a casa. Durante la ronda de la sala, el consultor está acompañado por un equipo y una enfermera y visita a todos los pacientes bajo el cuidado del consultor. Turnos. Ahora, los médicos juniors normalmente trabajan en turnos, lo que significa que normalmente trabajan 8 horas, por ejemplo, de 7 a.m. a 3 y luego están libres hasta las 7 a.m. del día siguiente. Después de una semana cambian a un turno diferente, por ejemplo, de 3 p.m. a 11 p.m. o de 11 p.m. a 7 a.m. El sistema alternativo de trabajo de 9 a.m. a 5 p.m. todos los días y turnarse para estar de guardia disponible para regresar al hospital si es necesario de 5 p.m. a 9 a.m. del siguiente día. Los días de guardia se establecen en turnos o listas de nombres y horarios. Los médicos de guardia llevan un localizador o un busca persona, un dispositivo que hace ruido cuando alguien intenta contactarlo.